So successful guys. Padas tayo kit mabalin dito bagon dito. Medyo maligatan lang dito ngay doron. Talaga nga kailangan nga agsikyad ka nga Tas talaga nga amin nga pigsam kot iyan tama iporsa nga rumor dito bagon. So upat tin kabil ko. Dito upat. 1, 2, 3 tas di may isa basit upat. Okay lang met. Ngayon dating ikarkaragami dito bagon kit 7 ti karkaragami dito bagon. 7 nga sako nga nanapno nga 7 nga nanapno nga sako iti usal or nava. Tas no adda may ruwar nga usal isumit lang. Ngem natukol gamin daytoy diba dito bagon natukol. Amin daytoy brace na. Daytoy bagon natukol. Jay square na nga So nga pati jay pilid na bakas. Nyornos mi lang. Tas na-welding. Ngem han kami garod sure iti panag-welding. Tas na ada linmati lati yun daytoy bagon. So nga no i-welding mi ket mababutan lang daytoy bagon. Ta naglati yun garod. Hanos to nga kumput jay welding welding rod. So nga narigat dapiman nga nang i-welding jay kakadwak. So nga upat lang. Bareng kayan daytoy iti mano nga haul. Barong no hanggang giling kami kiti kayan pelong daytoy bagon. Last day mi barong no hanggang last day mi ditoy portal or usok. Nga nagiling kami kumatas. Okay lang daytoy bagon ta. Narigat kami no antag bagon nga kaslatamot lang agjijim. Tas nakaano ka tapay nakatugaw ta lang. Tas adayo daytoy usok nauni-unig. An kaunay nga makakuti talaga ditoy dalan. So kailangan talagan bagon. Ngem daytoy mit gamin bagon ket agan ano kay naglati-lati yun. So nga na-control lang ti karga na tatay. Kontrol lang. Upat tulo kasjay lang anti karkargami ta han nga mabakas nga dagos. So tara na let's pantayo man ni jay unig agkunyas pantayo jay unig nga agkunyas ta nairwaraan amin tinava urayan tayo manin damdaman no mano ti ninavan jay kadwak iso to may ruwar.